সোমবারই কলকাতা পুরসভার মঞ্চ থেকে স্বচ্ছ বাংলা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবারই সাত সকালে হাজির হলেন বাগবাজার ঘাটে। উদ্দেশ্য স্বচ্ছতা অভিযান। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। বাগবাজার ঘাটে পৌঁছে প্রথমেই বৃক্ষরোপণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর বাগবাজার ঘাট সংলগ্ন মন্দিরে পূজা দেন। এরপরে সরাসরি ঝাঁটা হাতে নেমে পড়েন গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করার কাজে। তার বক্তব্য, কলকাতা সহ গোটা রাজ্যের উন্নয়ন হবে, তবে তার সঙ্গে স্বচ্ছতাও জরুরি। নমামি গঙ্গে প্রকল্প এ রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এমন বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता कॉरपोरेशन सब हम लोग प्रधानमंत्री जी को स्वच्छ से स्वागत करूंगा। इसका पूरा तैयारी चल रहा है। ये एक दिन का नहीं, ये जो आदत खत्म हो गया था, ये आदत को वापस लाने के लिए ये कदम। पूरा कलकत्ता को, पूरा बंगाल को साफ सुथरा रखना चाहिए। डेवलपमेंट तो होगा, बेरोजगारी तो खत्म होगा, कानून व्यवस्था तो तंदुरुस्त होगा, लेकिन साथ साथ स्वच्छता का भी जरूरत है। ये इतना अच्छा गंगा देखिए, अभी तो समर चल रहा है, इतना पानी देखिए कैसे, इसके ऊपर काम करना चाहिए। नमामि गंगे स्कीम में यहाँ बंगाल में काम नहीं हुआ। एसटीपी का लिए लैंड प्रोवाइड नहीं किया। पिछले सरकार, उनका सोच बहुत नेगेटिव था। माता गंगा को क्लीन करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। ये काम शुरू हुआ, देख लीजिए किस तरीके से काम हो रहा है। हमारी कलकत्ता कॉरपोरेशन केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर, उनका लीडरशिप में मंत्री जी है, उनका निगरानी में पूरा काम चल रहा है। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি ঘাট পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়েন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল এবং শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ও। গঙ্গা ও গঙ্গার ঘাটগুলিকে আবর্জনা ও দূষণমুক্ত রাখতে সারা বছর এই জাতীয় কর্মসূচি চলবে বলে জানা গিয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, যার সূচনা হলো বুধবার। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলাস্ফিয়ার।